तो आज पेशी थी। आपको पता है कि पिछले 6 दफ़ा से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और कोशिश करते हैं कि ज़मानत हो जाए, क्योंकि बोगस केसेस हैं, लेकिन कानून की पासदारी करते हैं, आइन की पासदारी करते हैं, दस्तूर की पासदारी करते हैं, कोर्ट की पासदारी करते हैं और हमेशा से जो है यहाँ पे पेश होते हैं। लेकिन आज मेरे वकला ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए। मज़े की बात ये कि चारों केसेस में मेरा नाम ही नहीं है, यहाँ तक कि मेरा ज़िम्मे में भी नाम नहीं है। मैं कोई नामालूम अफराद में से कोई प्लानर के अंदर उन्होंने मुझे डाला हुआ है, लेकिन नाम मेरा उसके अंदर है नहीं। और एक केस है उसके अंदर तो मैं कोई 8 महीने के बाद यानी मुझे इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल किया है। और आज जो है जब JIT को कहा गया जज साहब ने कि आप जो हमें यहाँ पे बताएं कि मैडम के खिलाफ कोई वो है आपके पास सबूत या कुछ, तो कोई सबूत नहीं था, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आज हमने लाहौर रिकॉर्ड भिजवा दिया। तो जज साहब ने कहा कि आज तो पेशी थी, तो आज आपने पेशी के ऊपर कैसे अपना रिकॉर्ड भेज दिया? क्या रिकॉर्ड चल के चला गया है, पैदल चला गया है? एनीहाउ नेक्स्ट 24 की तारीख की जो है मुझे दी है इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि इंसाफ ज़रूर होगा, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि अजीब किस्म की मुज़क्किर किस्म के एलिगेशंस हैं। सिर्फ PTI की लीडरशिप को ख्वार करना है, चाहते हैं कि हमें प्रेशराइज किया जाए और हम खान साहब का साथ छोड़ दें। खान साहब का साथ तो किसी सूरत में नहीं छोड़ना है। इंशाल्लाह PTI का हिस्सा हैं, रहेंगे, खान साहब के साथ वफादारी करेंगे, मुल्क से वफादारी करेंगे। ये केसेस इंशाल्लाह ये इम्तहान है, इसमें से PTI सुरखरू होगी। अच्छा मैडम ये बता दें, पेट्रोल की कीमत रात कम हुई है, ट्वीट का मामला चल रहा है कि ट्वीट कहाँ से हुआ है? PTI उसको ऑन भी करी है और ऑन नहीं भी करी, इसके हवाले से क्या कहना? देखिए अब बहुत सेंसिटिव मामला है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, PTI का जो मकसद है कि आप किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट करें, सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि सियासी लोगों ने अपने लालच की खातिर तब भी 1971 को पाकिस्तान को 2 लाख करके अपने दाव पे लगाया था, मैंडेट को नहीं माना था। आज भी ये हो रहा है कि मैंडेट को नहीं माना जा रहा। हमारा खालिसतन जो है वो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर हमारा आर्ग्यूमेंट है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने तमाम इदारों के साथ खड़ी है, आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है, अपने पाकिस्तान के पेट्रियोटिज्म पे, पॉलिटिक्स पे, लीडरशिप पे हम लोग बिलीव करते हैं। और मुझे यकीन है कि तमाम बड़े बशमूल PTI के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम मुख्तदर इदारे जब बैठेंगे तो इसका हल निकलेगा। और उसकी वजह है कि हम सबकी अना बहुत छोटी है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। मैं एज ए यंग पॉलिटिशियन दूसरी दफ़ा मैं इमरान खान के नाम के ऊपर डेरा गाजी खान से जीत कर आई हूँ। मैं अपने बड़ों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस क्राइसिस में से निकलने का यही है कि आर्ग्यूमेंट को मजीद या सियासत को मजीद जातियात की खातिर या दुश्मनी की खातिर नजर ना किया जाए। इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इससे यूथ जो है उसको तकलीफ हो रही है, इससे यंग पॉलिटिशियंस को तकलीफ हो रही है कि हमें कोर्ट्स के अंदर, कचहरी के अंदर जातियात की वजह से हमें यहाँ पे घसीटा जा रहा है। तो मेरी तो अपने तमाम बड़ों से, अपनी पार्टी के बड़ों से, पॉलिटिकल पार्टी के बड़ों से या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम इदारों से मेरी एक खुदा का वास्ता सब इकट्ठे बैठे और मसले का हल निकालें। और 9 मई भी आप लोग एक बात देख लें कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो एक यूथ थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको मुक्ति मिल गई, उनको तो सर्टिफिकेट हो गया। जिन्होंने 9 मई में इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी, मैं आज फैसलाबाद में, गुजरावाला में, लाहौर में, पता नहीं कहाँ अटक में, पिंडी में मैं ख्वार हो रही होती हूँ। तो जब हमारा कसूर नहीं है तो हमें भी इंसाफ दिया जाए। अच्छा मैडम ये बता दें, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हो रही हैं, आटे की कीमत कम हो गई है, 10-12 रुपए की रोटी मिल रही है, क्या अभी मैंने फैसलाबाद में पेट्रोल डलवाया, अभी तक तो कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि वादा तो यही किया गया था कि 25 रुपये बढ़ाने के बाद अब 15 रुपये कम करेंगे, तो अभी जो समरी आई है वो तो 4 रुपये की आई है। तो अब ये इस तरह का मजाक तो लोगों के साथ न करें ना कि आप जो है लोगों को इंतहाई महंगाई के अरूज पे जाने के बाद कीमतें 100-200% बढ़ा दें, वहाँ गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल दें और उसके ऊपर कहें कि जी हम तो 4 रुपये जी आपको रिलीफ दे रहे हैं। ये डर भी हमारा ही है, PTI का इमरान खान का ही डर है। तो आप क्या, अगर खान साहब की डील होती ना तो खान साहब इतने महीनों से काल कोठड़ी के अंदर ना बैठे होते। अगर खान साहब ने डील करनी होती ना तो खान साहब इस वक्त जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ना बैठे होते। अगर खान साहब ने डील करनी होती ना तो सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में वो आवाम की खातिर बोगस केसेस ना भुगत रहे होते। वो भी 25 रुपए के, चलो यार 150 रुपए कीमत कर लेते हैं, 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ना प्लेटलेट्स का बहाना करके
اور بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے وہ جا سکتے تھے، لیکن وہ لندن نہیں گئے. وہ پاکستان کے نظام عدل کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہیں سے انصاف ملے گا. حال بتائیے کہ آپ کے سوال سے مطلب یہ کہ پاکستان میں اس قدر انصاف ناپید ہو گیا ہے کہ اب جس کو میرٹ کے اوپر اگر کہیں پر ریلیف ملنا شروع ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے. ڈیل کرنے والوں نے فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم بھی بنوا دیا، ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ بھی بنوا دی، اور اب بلا مقابلہ ان کے پارٹی کے صدر بھی نواز شریف. اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ مالی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، کیا مالی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، مالی بجٹ 2024-25 تو کیسا دیکھ رہی ہیں، کیا کہیں گے مالی بجٹ کے حوالے سے؟ بس بجٹ سے میری تو ایک ہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ عمرہ کا جو طبقہ ہے، یہ فارم 47 والے اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کرے، جو کہ مشکل کام ہے. تو میری تو اپنے تمام بڑوں سے، اپنی پارٹی کے بڑوں سے، پولیٹیکل پارٹی کے بڑوں سے، یا پاکستان سے محبت کرنے والے تمام اداروں سے میری ہے کہ خدا کا واسطہ سب اکٹھے بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں. اور 9 مئی بھی آپ لوگ ایک بات دیکھ لیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی، جو ایک یوز تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کو مکتی مل گئی، ان کو تو سرٹیفکیٹ ہو گیا. جنہوں نے 9 مئی میں انوالومنٹ کی نہیں، میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی، میں آج فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، پتہ نہیں کہاں اٹک میں، پنڈی میں خوار ہو رہی ہوتی ہوں. تو جب ہمارا قصور نہیں ہے تو ہمیں بھی انصاف دیا جائے. اچھا میڈم یہ بتا دیں پٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آٹے کی قیمت کم ہو گئی ہے، 10-12 روپے کی روٹی مل رہی ہے، کیا ابھی میں نے فیصل آباد میں پیٹرول ڈلوایا، ابھی تک تو کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ وعدہ تو یہی کیا گیا تھا کہ 25 روپے بڑھانے کے بعد اب 15 روپے کم کریں گے، تو ابھی جو سمری آئی ہے وہ تو 4 روپے کی آئی ہے. تو اب یہ اس طرح کا مذاق تو لوگوں کے ساتھ نہ کریں نا کہ آپ جو ہے لوگوں کو انتہائی مہنگائی کے عروج پہ جانے کے بعد قیمتیں 100-200% بڑھا دیں، غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیں اور اس کے اوپر کہیں کہ جی ہم تو 4 روپے جی آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. یہ ڈر بھی ہمارا ہی ہے، سرندر دھوکہ ہے. یہ پی ٹی آئی کا ہی ڈر ہے، عمران خان کا ہی ڈر ہے. تو آپ کیا، اگر خان صاحب کی ڈیل ہوتی نا تو خان صاحب اتنے مہینوں سے کال کوٹڑی کے اندر نہ بیٹھے ہوتے. اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو خان صاحب اس وقت جو ہے وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے. اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو سخت سردی میں، سخت گرمی میں وہ عوام کی خاطر بوگس کیسز نہ بھگت رہے ہوتے. وہ بھی 25 روپے کے، چلو یا 150 روپے قیمت کر لیتے ہیں، 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے نا پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے اور بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے وہ جا سکتے تھے، لیکن وہ لندن نہیں گئے. وہ پاکستان کے نظام عدل کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہیں سے انصاف ملے گا. حال بتائیے کہ آپ کے سوال سے مطلب یہ کہ پاکستان میں اس قدر انصاف ناپید ہو گیا ہے کہ اب جس کو میرٹ کے اوپر اگر کہیں پر ریلیف ملنا شروع ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے. ڈیل کرنے والوں نے فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم بھی بنوا دیا، ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ بھی بنوا دی، اور اب بلا مقابلہ ان کے پارٹی کے صدر بھی نواز شریف. اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ مالی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، کیا مالی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، مالی بجٹ 2024-25 تو کیسا دیکھ رہی ہیں، کیا کہیں گے مالی بجٹ کے حوالے سے؟ بس بجٹ سے میری تو ایک ہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ عمرہ کا جو طبقہ ہے، یہ فارم 47 والے اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کرے، جو کہ مشکل کام ہے.